السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل سرفراز اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی میری کلاس میتھڈس اینڈ اپروچز آف CDP میں امپورٹنٹ ٹاپک کراس سیکشنل اسٹڈی اور لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کے اوپر ہوگی، یعنی کہ یہ اسٹڈی ہے کیا، یہ مطالعہ کس کو کہتے ہیں اور یہ CDP میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تصویر کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو طریقے کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ چلیے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نفسیات کے ٹیٹ کے متعلق تمام ویڈیوز آپ کو اس چینل سے مل سکے۔ چلیے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے، دیکھیے کراس سیکشنل اسٹڈی کس کو کہا جاتا ہے۔ کراس سیکشنل اسٹڈی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے دیکھیے اس میں بڑے گروپوں میں بچوں کے مشاہدے کے ذریعے معلومات جمع کر کے نمو کے کچھ مخصوص مرحلے پر نشو نما کی خصوصیات تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کراس سیکشنل اسٹڈی میں بچوں کا کچھ گروپ بنایا جاتا ہے، پھر گروپ کے ذریعے بچوں سے مشاہدے کیے جاتے ہیں۔ مشاہدے کے بعد جو معلومات جمع ہوتی ہے وہ معلومات جو ہے نمو کے کچھ مخصوص مرحلے پر نشو نما کی خصوصیت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی نمو کے ذریعے نشو نما کی بچوں کی خصوصیت تلاش کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک اسٹیجز کے یا مختلف اسٹیجز کے بچوں کا گروپ بنا کر اس کو کچھ سوالات دیے جاتے ہیں، پھر آبزرو کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی جو نشو و نما کی خاصیت ہوتی ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے پوائنٹس کیا کیا ہے دیکھیں گے۔ اس میں بچوں کے گروپ کے مشاہدے کے ذریعے معلومات جمع کر کے نمو کے مخصوص مرحلے کی خصوصیت کا مطالعہ کرنا شامل ہے، یعنی کہ اس میں بچوں کا جو گروپ بنا جاتا ہے وہ گروپ کا جو مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدے کے ذریعے جو بھی معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ معلومات جمع کر کے کیا کرتے، وہ بچے کا جو گروتھ ہوتا وہ گروتھ کے مخصوص مرحلے کی خصوصیت کی جاتی ہے، یعنی کس لیول تک بچے کا گروتھ ہو چکا ہے یا ڈیولپمنٹ کس لیول تک بچے میں چل رہی ہے، یہ اس گروپ میں دیکھا جاتا ہے مختلف بچوں کے اندر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، بچوں کے مختلف گروپوں کے ذریعے ایک وقت میں نمو کے مختلف مراحل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیکھیے کہ جو مختلف گروپ ہوتے بچوں کے، وہ گروپ میں ایک ہی وقت میں مختلف بچوں کے اندر نمو کی کتنے مراحل کا مطالعہ ہوا ہے، وہ اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس کی تفتیش کی جاتی ہے۔ نمو کی اوسط نوعیت کا خاص مرحلے میں حتمی نتیجے کے طور پر لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا، جب رزلٹ چیک کرنا ہوتا ہے مختلف گروپوں کا مشاہدہ ہو گیا، اس کے بعد سوالات ہو گئے، مشاہدہ ہو گیا، معلومات ہو گئی، معلومات جمع کرنے کے بعد اب کیا ہوتا کہ بچوں کا جب نمو چیک کرنا ہے، گروتھ دیکھنا ہے کہ بچوں کا کس لیول میں ہوا، تو وہ گروتھ جو ہوتا ہے اوسط نکالا جاتا ہے بچوں کا، ایک بچے کا پرٹیکولر نہیں نکالا جاتا، چونکہ گروپ میں مطالعہ چل رہا ہے اس لیے نمو جو ہے وہ اوسط کے طور پر لیا جاتا ہے۔ وہ خاص مرحلے میں حتمی نتیجے پر، حتمی بولتے اس چیز کو یعنی آخری فیصلہ، یعنی آخری فیصلے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ نمو کا جو اوسط ہوتا ہے تمام گروپ کا، وہ اوسط کو آخری فیصلے پر لیا جاتا ہے جو سوالات یا معلومات کے ذریعے حاصل ہو سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تفتیش کار مختصر وقت میں نشو و نما کے مختلف مراحل کا تجزیہ کر سکتا ہے، یعنی کراس سیکشنل اسٹڈی میں جو تفتیش کار ہوتا ہے، یعنی کہ جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے، وہ نشو و نما کے جو مختلف مراحل ہے گروتھ ڈیولپمنٹ کے، وہ اس کا تجزیہ کر سکتا ہے اس طریقے کے ذریعے۔ معلومات ڈیٹا کسی خاص بچے کے لیے مخصوص نہیں ہوتا اور اوسط کو حتمی نتیجے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جی ابھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ گروپ اسٹڈی ہے، اس گروپ اسٹڈی میں کسی خاص بچے کے لیے مخصوص معلومات مخصوص نہیں ہوتی، معلومات جو ہوتی ہے وہ تمام بچوں سے گروپ سے لی جاتی ہے، اور وہ گروپ کی معلومات کو ڈیٹے کو حاصل کر کے اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، اس کو اوسط کے طور پر لیا جاتا ہے گروپ کی شکل کے ذریعے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھیے اطلاعات ہے، یوزز کراس سیکشنل اسٹڈی کے کیا معنی ہیں، یوزز کے کہاں پر یہ اطلاعات یا استعمال ہوتا ہے۔ فرسٹ دیکھیے وقت کی بچت اور مختصر وقت میں گروپس کا مطالعہ ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ کراس سیکشنل اسٹڈی وقت کی بچت کا طریقہ ہے، اور دوسرا مختصر وقت میں آپ مختلف گروپوں کے بچوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نگران کار یا تفتیش کار کو بچے کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا انتظار نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جو معلومات ہوتی ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی مرحلے میں بچے کو حاصل کر سکتا ہے۔
आसान नुक्ते नज़र है, यानी ये जो स्टडी है इसको हम अप्रोच भी कह सकते हैं या कह ले सकते हैं कि ये एक एकदम आसान तरीक़ा है बच्चों की मालूमात हासिल करने का। ये तूलानी तरीक़े से सस्ता और आसान तरीक़ा है। तूलानी तरीक़ा मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडी है उससे सस्ता और आसान तरीक़ा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हुदूद क्या है, यानी इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, तफसीली और वसी मुताला नहीं किया जा सकता, यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप जो है सिर्फ शॉर्ट पीरियड, जिसको स्नैप शॉट भी कहा जा सकता है, स्नैप शॉट पीरियड यानी कुछ शॉर्ट पीरियड के अंदर हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन तफसीली लेंथी प्रोसेस नहीं होता है। दूसरा, मखसूस ज़रूरतों के हामिल बच्चों के लिए मुफीद नहीं, यानी जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स बच्चे जो होते हैं, मखसूस ज़रूरतों के हामिल बच्चे जो हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए तरीक़ा मुफीद नहीं है, क्योंकि मुख्तसर वक़्फ़ा है तो उन लोगों को समझाने के लिए तवील वक्त की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट देखिए, बच्चे में मुख्तलिफ़ मराहिल की ख़ुसूसियात को समझना मुमकिन नहीं है। अब हर मरहले के अंदर नशोनुमा के समझना इस तरीक़े से मुश्किल है, मतलब इतना आसान नहीं है। तो इसको माहिरीन नफ्सियात ने इस तरह कहा है कि मुख्तलिफ़ मराहिल की ख़ुसूसियात को समझना मुमकिन नहीं है क्रॉस सेक्शनल से। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, मालूमात डेटा हासिल करदा नताइज का औसत होता है, लिहाजा मुकम्मल तौर पर मुनासिब नहीं। अब जाहिर सी बात है, ग्रुप स्टडी में अब जब ग्रुप का नतीजा निकाल रहे तो वो औसत के तौर पर लिया जाता है, तो उसमें होता ये है कि उसमें जो होशियार बच्चा है, जो कमज़ोर बच्चा है, तो उनका जो फ़ीसद होता है नतीजे का वो मालूम नहीं होता है। तो ये मुनासिब नहीं है कि मतलब कौन सा बच्चा कितने लेवल तक गया ये जांचना भी इस तरीक़े में है, लेकिन औसत के ज़रिए अगर हम जांचेंगे तो बच्चा कितना कौन सा होशियार है हमको मालूम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसको कहते हैं, या उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करें तो तूलानी मुताला इसको कहा जा सकता है, यानी वसी तर मुताला इसको कहा जा सकता है। क्या क्या पॉइंट है देखेंगे इसके। तूलानी मुताला इनफरादी सतह पर बच्चे की मुख्तलिफ़ खसलतों का गहरा मुताला करके तरक्की के रुझान का पता लगाना होता है। पहली चीज़ ये है कि तूलानी मुताला इनफरादी सतह पर ही किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी बच्चे के ग्रुपों के तौर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बच्चे को लेकर उस पर स्टडी की जाती है और उसके ज़रिए जो उसकी खसूसियात होती है वो खसूसियात का गहरा मुताला करके एक तरक्की यानी डेवलपमेंट के लेवल तक मालूम होता है कि बच्चा जो है सो किस लेवल में आया या किस मराहिल के अंदर बच्चा गुजर रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट इसकी तारीफ़ में पढ़ेंगे हम। इसमें इनफरादी सतह पर बच्चे की मुख्तलिफ़ खसलतों का गहरा मुताला करना शामिल है, यानी कि इसमें क्या होता है, एकदम डीपली स्टडी की जाती है बच्चे के ऊपर, तफसीली स्टडी बच्चे के ऊपर की जाती है तमाम खसलतों के या खासियतों के मुताल्लिक़ से। नेक्स्ट वन है देखिए, एक ही बच्चे का वक्तन गहराई से मुताला किया जाता है, यानी एक ही बच्चे का जो होता है वक्त के साथ साथ बिल्कुल डीप स्टडी इसके अंदर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, ख़ास किस्म के बच्चे की नशोनुमा का मुताला करने में बहुत मुफीद है। अब यहाँ पर हम बोल रहे क्रॉस सेक्शनल में हम ख़ास बच्चे या मखसूस ज़रूरतों के हामिल बच्चों का मुताला नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में कर सकते, क्योंकि जो ज़रूरतों के हामिल बच्चे होते हैं उनको तवील मुताले के ज़रिए ही जांचा जा सकता है, या ऐसे बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं उन बच्चों के लिए भी ये तरीक़ा मुनासिब है, उनको भी गहराई से मुताला करके उनकी ज़हानत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये ज़्यादा वसी और वक्त तलब अमल है, चूँकि डीपली स्टडी होती है तो जाहिर सी बात है कि ये वसी अमल है और वक्त लगने वाला अमल है। ये बच्चे की नशोनुमा की सही खसूसियात को ज़ाहिर करता है। ये एक वाज़ेह पॉइंट है देखिए कि वसी अमल है, लेकिन बच्चे की जो नशोनुमा की मुकम्मल सही खसूसियात जो होती है वो इसी तजुर्बे से ज़ाहिर होती है या इसी स्टडी से ज़ाहिर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इस्तेमालात, इसके यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट वन है देखिए, तफसीली मुताला किया जाता है। ये तो मालूम है आपको, लॉन्गिट्यूडनल एक डीपली जो है स्टडी है, वसी है। दूसरा पॉइंट है कि खुसूसी बच्चों और मखसूस बच्चों की खसूसियात के मुताले के लिए मुफीद है। खुसूसी बच्चे बोले तो वो बच्चे जो ज़रूरतमंद होते, हैंडीकैप जिसको कह सकते हैं, या वो बच्चे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खुदादार सलाहियत वाले होते हैं। ऐसे बच्चों का इनफरादी तौर पर मुताला इसी से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे में मुख्तलिफ़ मराहिल की खसूसियात को समझने में मुफीद मिलती है। अब इसमें उसमें
क्रॉस सेक्शनल में ग्रुप में बच्चे के हर बच्चे के हर स्टेजेस का मुताला करना मुश्किल है, क्योंकि ग्रुप में स्टडी हो रही। लॉन्गिट्यूडनल में ये होता कि लॉन्गिट्यूडनल में बच्चे के जो मुख्तलिफ मराहिल है, चूँकि इंडिविजुअल स्टडी है तो इसके हर स्टेज के बारे में बच्चे की खसूसियात को मालूम कर सकते हैं, उसका तज्जिया हम कर सकते हैं। मालूमात डेटा किसी ख़ास खसलत या खसूसियात के लिए मौजू होता है। जी, जो डेटा हमको हासिल होता है बच्चे से वो किसी ख़ास खसलत या खसूसियात के लिए मौजू होता है। नेक्स्ट है, देखिए इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, हुदूद क्या क्या है, वो हम देखेंगे। ये एक महंगा और एक्सपेंसिव अमल है, चूँकि तूलानी अमल है तो इसमें बच्चे पे इंडिविजुअल में हम गहराई से मुताला कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये महंगा अमल है और एक्सपेंसिव है। दूसरा पॉइंट है, वक्त और तवन्नाई का इखराज होता है, चूँकि वसीतर अमल है तो वक्त भी ज़्यादा लगेगा और तफ्तीशकार की तवन्नाई भी ज़्यादा खर्च होगी। तफ्तीशकार को अपनी मुस्तकबिल की तहकीकात का इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि बच्चा अगले मरहले में दाखिल हो जाए। क्रॉस सेक्शनल में यह ज़रूरत नहीं है कि बच्चा अगले मरहले में दाखिल हो जाए, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बच्चे की ऑलरेडी जो डेवलपमेंट होती है वो ग्रुप के मरहले में हो जाती है। लेकिन जब इंडिविजुअल हम करते हैं तो तहकीकात के बाद नतीजे का हमको सब्र होता है कि बच्चा किस नतीजे में आया है और नतीजे के बाद बच्चा किस मरहले में दाखिल हुआ नहीं हुआ, ये तहकीकात हमको करना पड़ता है, यानी तफ्तीशकार को करना पड़ता है। नेक्स्ट, बच्चा तफ्तीशकार के साथ ताउन नहीं कर सकता। एक बच्चा जिसको इंडिविजुअली हम मुताला कर रहे हैं तो वो एक शॉर्ट टाइम का वक्त दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को वो एक लंबा वक्त दो बोले तो उसके लिए मुनासिब नहीं होता। तो बच्चे बाज़ मरतबा कोऑपरेट नहीं करते, जिससे ये स्टडी जो होती वो मुकम्मल नहीं हो पाती। ये एक मुश्किल नुक्ते नज़र है। जी बिल्कुल, ये एक जो है मुश्किल है, मतलब उतना आसान अमल नहीं है जितना क्रॉस सेक्शनल स्टडी है कि उसमें ग्रुप में ले लिया, आप बच्चों का मुताला कर लिए। इसमें जो है इंडिविजुअल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता आपको, तब जाके आपको नताइज हासिल होते हैं। तो ये थे हमारे 2 वीडियोज़ आज की क्लास हमारी मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।